Alors, nous allons commencer à se les politologues qui viennent billet jeudi 7 avril 2022. Balimaou, qui bora tellement de be ka fanyana ay ni vocal ni vidéo aya partager dien be ka soro. Balimaou, qui bara folo e jumenye. An balma mogo do tara kuma flaw togola uni premier ministre Choguel Kumana. Ou ye kuma munu fo c'est des paroles très dangereuses. An b'a fɔ président ɲana. A ka kuma ni mɔgɔ ɲɛ u ka ni kuma ninnu dabila ni man ɲi jamana ma dɛ. Bon nouvelle dɔ fana bɛ yen nɔ o ne yɛrɛ ja tigɛ n balimaw a ye vidéo a ye vocal ani vidéo a y'a partager c'est très important dɛ. Nouvelle jumɛn bɛ yen n balimaw ko an ka fɛngɛ kɔnɔna na a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Nations Unies mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ bi. Nations Unies mɔgɔw kɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛ bi. U ye irisiw suspend ka bɔ Nations Unies ONU droit de l'homme fɛngɛ la. O tɛ kibara duman ye ka ɲɛsin maa ni irisiw ka di sisan u b'olu de cibleliw daminɛ sisan nɔ u ye vote kɛ ONU na sisan ko droit de l'homme fan o fan ko irisiw k'u da tɛ don a la bilen donc o b'a yira k'a fɔ u ye irisiw ka jamana kɛ i n'a fɔ jamana min ye bingani jamana ye u ye irisiw considérer i n'a fɔ o de sisan u ka objectif filanan bɛna kɛ jumɛn ye jamana o jamana ni irisiw ka di sisan u bɛna pression monter a bɛɛ kan. États-Unis ani Faransi parce que irisiw ka sɔrɔsi bɛ Mali la irisiw ko man di américains ye irisiw ko man di français ye o jamana fila olu de wulila ko fagali mun kɛra Mura ko ka enquête kɛ o ko kan an kɛlen mun ɲɛfɔ an y'an balima mɔgɔ dɔ an y'an balima dɔ kumakan mɛn k'ale ye fila de a ye kuma dɔw fɔ kuma in ma diya ne tulo la an b'a ɲini an ka président de la république fɛ a ka essayer a ka fɛrɛ kɛ nin ko ninnu ka dabila an ka jamana kɔnɔna na sinon nin ye danger da an ka jamana ma dɛ donc n balimaw ta kana ta la n bɛna cɛ kumakan k'a la aw ni an bɛ jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ an kan ka conseil mun di an b'o di sinon nin kuma fasugu ninnu ma ɲi jamana kɔnɔ tan cogoya la dɛ surtout Mali bɛ niveau min na bi n balimaw donc ne bɛna kumakan in k'a la aw ni an bɛ jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N'an Bamako yan nɔ o conseil bureau an ka bureau n'o ye conférence de Julema u y'a ko kɛ ko wiliba ye ka ɲini ka ne ye o conseil islamique membre ye mais an minnu ye alimamiw ye yan nɔ waati bɛɛ fulaw na tɔɔrɔya u sɔrɔ u bɛna fɔ an ɲɛna parce que alimamiw ye dilalikɛla ye na u nana an ma an b'u lasabali ka kuma u fɛ mais an y'a jateminɛ fɔlɔ misi jeni n'an Bamako yan nɔ o conseil bureau an ka bureau n'o ye conférence de Julema u y'a ko kɛ ko wiliba ye ka ɲini ka fɛn bɛɛ k'a la mais sisan hadamadenw jenina mɔgɔ 30 kɔ u jeni u tɛgɛ sirila ka ɲɛdaw siri ka u jeni kɛra mois tɛmɛnen mars kɔnɔna na o kɛra mars kɔnɔna na i y'a faamu o kɛra mois de mars kɔnɔna na a kɛra ɲɔnɔ mara la Jabali hali sisan a su bɛ yen u su dalen bɛ yen an y'a vocal bila ka taa ani video ka taa ho conseil ka bureau la pour que an ka sigi k'a lajɛ parce que misi jenina hadamaden ko n'a jenina an kan ka kuma o conseil bureau ma wili o kama parce que u y'a yira a bɛ ko fulaw tɛ Mali dɔw ye donc an karamɔgɔ Hayidara a y'a ye o ye kuma min fɔ sisan nɔ an karamɔgɔ Hayidara o ye o conseil ɲɛmɔgɔba ye sisan an balimacɛ in de kumana fila de don u bɛ ka maliyɛn bɛɛ de jate ko maliyɛn si tɛ fila fɛ a ye kuma in mɛn dɛ awa président Assimi kuma kura dɔ de bɛ ka wuli Mali kɔrɔ nin kuma in c'est très très dangereux an bɛ mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna nin kuma in nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ nin kuma in tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ an b'o ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna nin filɛ ka kuma mun fɔ c'est très dangereux a ko filaw fagara ko fila mɔgɔ 30 ko fagara ko foyi ma b'o la kuma ɲɛ ne siran an bɛ mun ɲini président Assimi fɛ a ka ninnu wele k'u lasigi publiquement mɔgɔ siya si kana bɔ Mali constitution y'a yira publiquement jɛkulu man ka sigi fila yɛrɛ kɛlɛli ni fɛnw yɛrɛ kama ce n'est pas possible donc nin yɔrɔ la CDM mɔgɔw ye communiqué kɛ n bɛna CDM mɔgɔw ka communiqué kala la en tout cas nin kuma min fɔra nin kuma in c'est très dangereux a ye ne Segu Tunkara vraiment a ye ne découragé dɔɔni quoi mais an bɛna mɔgɔ filanan fana ka kumakan k'a la aw n'an bɛ jɛ an b'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ pour que ka yira aw la k'a fɔ Mali tɛ filaw contre la Mali tɛ ka fila fana kɛlɛ mais
mogo do ni mogo donna ni mogo chaka jugunda ayere ka ni fana kuma kana me an ko ni an ye bin yira premier ministre la a k'a dɔn maliyɛnw ka dɔn fila bɛɛ tɛ jadisi ye fila bɛɛ tɛ jadisi ye filaya tɛ jadisiya ye an tɛ jadisiya dɔn an tɛ jadisi ye o kan ka o kuma o man ka fɔ yɛrɛ parce que aujourd'hui n'i y'a lajɛ u y'o de entretenir ka filaw bɛɛ kɛ jadisi alors que fila bɛɛ tɛ jadisi jadisi fɔlɔ ye keyita de ye o fɔra o ah bon jadisi fɔlɔ ye bon aya isa u bɛ fɛ ka na siya kɛlɛ de wuli Mali kɔnɔ tan maliyɛn a y'a kɔlɔsi dɛ bilahi u bɛ fɛ ka siya kɛlɛ de wuli Mali kɔnɔ ne Segu Tunkara n bɛ ka kuma aw fɛ ne ye filamuso den de ne ba ye fila ne muso ye fila ne mamuso ye fila wallahi ala maliyɛnw an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ u bɛ fɛ ka siya kɛlɛ de wuli Mali kɔnɔna na bi président Asimi siya si kana bɔ bilen an b'a ɲini président Asimi fɛ siya si kana bɔ bilen k'i bɛ siya dɔ la gosi a loi a ka interdit an ka dugu kɔnɔna na c'est pas bon hein n'a ko tora tan cogo la laban a bɛ kɛ siya kɛlɛ ye a yɛrɛ cɛ kumakan mɛn ko filaw de bɛ ka faga Mali kanw bɛ ci don o don an bɛ Mali sɔrɔsiw fagatɔla ye fɛn tɛ fɔ la dɛ mais ni Mali sɔrɔsiw yɛrɛ piqué la Mali sɔrɔsiw ye mɔgɔ minnu faga balimaw k'u faga ka marifa t'u bolo siya ko ma fɔ a ma fɔ ko Mali sɔrɔsiw wulila filaw contre la a fɔra ko Mali sɔrɔsiw wulila jadisiw de contre la awa mɔgɔ tilancɛ fɛn fɛn fagara an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko u fagara k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ de la u ka marifaw bɛɛ u ka marifaw photo a bɛɛ lajɛlen bɛ yan balimaw a filɛ nin ye aw ni ala cɛ mɔgɔ minnu sara ka marifa t'o bolo aw bɛ se ka fɔ cogo jumɛn ko tɛ terroriste ye maliyɛnw aw yɛrɛ ka lajɛ dɛ Mali sɔrɔsiw kun bɔra dɔrɔn u ye marifa ci daminɛ ɔ ne ye kisɛ ci sɔrɔsikɛ la sɔrɔsikɛ ye kisɛ ci la e kɛra maraka ye o e kɛra fila ye o e kɛra siya ye o ne ye marifa ta i ka jamana sɔrɔsi contre la est ce que sɔrɔsikɛ man ka défense ta u sara Mali sɔrɔsiw y'u faga ka tila u ka marifaw filɛ nin a kuma bɛ filɛ nin a filɛ est ce que mɔgɔ bɛ se ka Mali sɔrɔsiw accuser o la an b'a ɲini président Asimi fɛ nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ nin tɛ tulonkɛ ko ye dɛ président Asimi ka wuli siya si kana bɔ bilen k'an ka siya bɛ ta an ka siya kɛ an ka siya kelen tɛ an ka dugu kɔnɔ an kana na siya kelen wuli an ka dugu kɔnɔ dɛ an tɛ fɛ siya kelen ka wuli an ka dugu kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ ye kelen ye maliyɛn bɛɛ bɛ fa la maliyɛn bɛɛ bɛ ba la maliyɛn tɛ tɛmasegi contre la u y'a daminɛ ko maliyɛnw tɛ tɛmasegiw fɛ u tilala k'a daminɛ tuguni ko maliyɛnw tɛ filaw fɛ Mali président Asimi muso ye fila de président Asimi muso ye fila de Asimi muso fa ye fila de a ba ye tɛmasegi ye ni ma fili ne mun bɛ ka kuma ne yɛrɛ muso ye fila ye an bɛ se ka bila filaw contre la cogo jumɛn fila caman bɛ ka ne wele ko ne bɛ filaw contre la ko filaw fagara ko jara Segu Tunkara ye aw ni ala cɛ hali ni mɔgɔ min ye gulɔ min i bɛ nin kuma fɔ n ko ne ba ye fila de mais don o don bɛ wuli fila dɔ fagara don o don bɛ wuli mais Asimi mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka fila ɲɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u pousser dɛ bilayi mɔgɔ minnu bɛ transition contre la Asimi n'aw sigilen bɛ bilayi mɔgɔ bɛ manamanakan fɔ réseau sanfɛ a ye wuli a ka kangari d'a caman ye dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔw de bɛ dugu ma minnu bɛ ka nin fila ɲɛmɔgɔ ninnu pousser Mali état contre la bi k'u su k'u bila u yɛrɛ ka jamana contre la nin tɛ nouvelle duman ye nin tɛ nouvelle duman ye an ka jamana kɔnɔna na dɛ nin ye ne siran nin ye ne choqué awa fɛnkɛ mɔgɔ CEDEAO mɔgɔw ye communiqué bila an bɛna o communiqué kalan sisan nɔ pour que ka yira aw la ninnu ni Mali sɔrɔsiw ye combat de kɛ combat corps à corps u ka marifaw filɛ nin ye u ka marifaw filɛ u dɔw taara an ka sɔrɔsiw ka kan ci u y'an ka sɔrɔsiw ka kan ci a video bɛ yen o bɛ ka kuma kan jumɛn de la n'u y'an ka sɔrɔsiw ka kan ci n'u taara an ka sɔrɔsiw ka kan kɔnɔ u bɛ kan jumɛn fɔ n tɛ fɛ ka siyako kuma fɔ an kana mɔgɔw dusu labɔ an ka sɔrɔsi minnu fagara o tuma olu ye fu de ya guerre la erreur bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ filaw contre la a bɛ ka kuma kura jumɛn daminɛ an ka jamana kɔnɔ tan cɛ nin kuma in ye ne ja tigɛ nin kuma in tɛ ka diya ne tulo la dɛ maliyɛnw mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka nin baara kɛ dɛ fasoden juguw ani faransi olu de bɛ ka nin baara in kɛ an ka dugu kɔnɔna na Mali armée bɛ ka monter puissance la ka Mali armée la ralenti ka ka baara gɛlɛya bolo k'a démoraliser bilahi talahi mɔgɔ dɔw de bɛ ka nin baara in kɛ Juju kɔrɔ awa Mali cibaga bɛɛ bɛ Bamakɔ de dɛ
Mali cibaga tɛ Kidali Mali cibaga tɛ Mopti a bɛɛ bɛ ka dilan Bamakɔ kelen de kɔnɔna na Asimi n'aw sigilen ma ka wuli k'aw jɔ minnu bɛ ka Mali ci minnu bɛ ka Mali c'est à dire que minnu bɛ ka Mali lebu wala bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ a dɔw yɛrɛ ne wele ko munna k'olu tɛ marifa ta ko parce que ko dɔw kɛlen bɛ ka marifa ta k'olu bɛ marifa ta a ma fɔ ko mɔgɔ min ye marifa ta ko a Mali armée bɛ wuli contrôler minnu bɛ k'an ka surasiw attaquer an ka surasiw bɛ k'olu de attaquer marifa filɛ Sema bolo Sema tɛ ka s'an ma kosɛbɛ o u danu b'u ka kira yɔrɔ la hali n'a ka sɔrɔ u bɛ ɲagami kɛ mɔgɔ tɔw la parce que u bɛ ka na n'o kuma de u bɛ ka na ko dɔgɔnɔ kuma dɛ tamasigi kuma dɛ cɛ a y'an tulokɔrɔla to a ka lafiya quoi franchement et puis foyi ma digi ne la ko Aïdara k'an ka karamɔgɔ Aïdara k'olu si tɛ fulaw fɛ aw ni Ala a n'a kira cɛ ni cɛkɔrɔba in ka nin kuma cɛkɔrɔba in de ko Mali ko conseil mɔgɔw k'an karamɔgɔ Aïdara k'olu si mago tɛ fulaw la k'ali ni fulaw fagara ko tɛ Aïdara bolo kojugu ye Asimi karamɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ninnu kɔfɛ han président Asimi nin fula minnu bɛ ka kuma ka nin kuma in fɔ a y'a ko sɛgɛsɛgɛ Asimi billahi fasoden dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ de siya kɛlɛ bɛ se ka wuli Mali la cogo min na rébellion bɛ se ka wuli Mali kɔnɔ cogo min na billahi tallahi u bɛ k'o baara de kɛ an ka jamana kɔnɔ an kɔni bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na ne tɛ yafa Umaru Mariko ma dɛ Asimi a ye Umaru Mariko a y'a ɲini Umaru Mariko tɛ changer fana Umaru Mariko de nin tasuma in bɛɛ dun ale de wulila ka tugu su Umaru Mariko kelen dɔrɔn tɛ dɛ hali karamɔgɔ dɔw b'a la a ji jukɔrɔ u bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ billahi tallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɔw bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ a politicien dɔw b'a la a karamɔgɔ dɔw b'a la yarɔ Umaru Mariko y'a ta yira diɲɛ bɛɛ ɲɛna bon ne bɛ n'an ka jamana image tiɲɛ imaginez-vous aujourd'hui Nations Unies na bi u ye irisiw écarté ka bɔ droit de l'homme na u ye vote kɛ Nations Unies na ala tɛ tɛmɛ heure kelen kan u ko ko droit de l'homme na ko irisiw t'a la bilen donc sisan irisiw ka sɔrɔsiw bɛ anw fɛ yen sisan u bɛna mun de kɛ sisan ni ko kɛra a b'a fɔ ko irisiw ka sɔrɔsiw de bɛ ka fulaw faga u y'o kelen de kɛ Centrafrique mais ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fulaw ka bila u kun na u jugu fɔlɔ ye Faransi de fulaw jugu fɔlɔ fulaw ni tamasekiw jugu fɔlɔ ye Faransi de génocide mun kɛra Rwanda u ye Tutsi maa miliyɔn 1 de faga Tutsi ye siya jumɛn n ko Tutsi ye fila de Paul Kagame Rwanda président fila de don fulaw bɛ dugu o dugu Faransi bɛ bala wuli o dugu la fulaw bɛ dugu o dugu Faransi bɛ fɛɛrɛ kɛ o fulaw ka faga o dugu la awa Faransi de bɛ ka fulaw faga armée malienne tɛ ka fulaw faga mɔgɔ si tɛ fulaw contre la fulaw ni tamasekiw u kunkolo ka ɲi ils sont très intelligents u ko man di Faransi ye Faransi de bɛ ka fulaw kɛlɛ Choguel Maïga y'a fɔ k'u nana ko u y'a essayer k'u bɛ tamaseki bɛɛ ban faga la ko kɔrɔbɔrɔ de tun bɛ tamasekiw dugu u tɛ fulaw fɛ u tɛ tamasekiw fɛ u bɛ fɛ k'olu exterminer de i taara dugu o dugu n'u ma taga fula dɔ armée u bɛ taa tamaseki dɔ armée u b'a dab'a kama de u bɛ fɛ ka fulaw de kɛlɛ Faransi de bɛ ka fulaw kɛlɛ Mali armée tɛ ka fulaw kɛlɛ dɛ u ye fula mɔgɔ miliyɔn 1 faga jɔn y'a kɛ n ko Faransi de y'a kɛ a ye taa Rwanda génocide min kɛra Rwanda Tutsi ye fulaw de u ma fula mɔgɔ miliyɔn 1 faga n ko Faransi de b'a bɛɛ jukɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ Faransi ma taa fulaw sɔrɔ mariage la ka t'u bombarder yan munna aw ma bɔ ka kuma o la tan cogoya la Faransi taara fulaw sɔrɔ b'u ka mariage la ka avion kɛ k'u bombarder Faransi m'o kɛ yan Mali armée de y'o kɛ yan n ko Faransi de y'o kɛ ka taa fulaw sɔrɔ u ka fɛn na cɛ aw kana siya kelen wuli an ka dugu kɔnɔ dɛ et puis aw bɛ tila ka an karamɔgɔ Aïdara jalaki ko Aïdara tɛ fulaw fɛ aw ni Ala n'a kira cɛ aw tɛ fɛ ka jamana ci u bɛ fɛ ka karamɔgɔ bɛɛ de bila ɲɔgɔn na a mɔgɔ bɛ ka nin baara kɛ ji jukɔrɔ karamɔgɔ dɔw de don dɛ karamɔgɔ dɔw ni politicien dɔw de bɛ ka nin baara kɛ ji jukɔrɔ président Assimi billahi tallahi ni sigilen bɛ wuli k'i jɔ nin ye ne ja tigɛ nin ye ne dɛsɛ ka dumuni kɛ nin ye ne dɛsɛ fɛn bɛɛ la n sigilen bɛ n ja tigɛlen don n énervelen don n hakili ma sigi parce que u bɛ ka kuma mun fɔ génocide bɛ daminɛ ni nin kuma nin de ka tasuma wuli jamana kɔnɔ nin y'o kuma de parce que an ka haut conseil ɲɛmɔgɔba ne ko ko haut conseil mago tɛ fulaw la ko maliyɛnw mago tɛ fulaw la o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini an ka président muso ye fila de président m'an kunna a muso ye Jalo de fila de don ne bɛ ka kuma ne yɛrɛ muso ye fila ye donc balimaw n bɛna fɛn dɔ fana yira aw la CDM mɔgɔw ye communiqué kɛ a ko la an bɛna CDM mɔgɔw ka communiqué kalan aw bɛɛ lajɛlen an ka jigin an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an t'an sigi bilen an ka jamana ka ci bilen dɛ
Communiqué de condamnation et dénonciation. Le collectif pour la défense des militaires, en abrégé CDM, est au regret de constater la grande contradiction ressortie après la rencontre entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et l'association Tabital Poulakou, élargie à l'ensemble des associations Poulakou. Après la rencontre, un prétendu imam non moins membre du Haut Conseil islamique a tenu des propos submersifs à l'encontre de nos forces armées et de défense. L'intéressé incrimine nos forces armées avec des qualifications peu péjoratives. C'est inacceptable et intolérable étant donné que l'armée est notre ligne rouge. Le CDM, tout en condamnant avec la dernière rigueur ces déclarations qui malheureusement viennent d'un imam. Voilà. Donc, le CDM demande aux autorités de transition panafricaine du Mali à mettre fin à cette cabale médiatique contre nos forces de défense et de sécurité. Il est aujourd'hui opportun, sinon impératif, pour les autorités de la transition panafricaine du Mali à procéder à la dissolution pure et simple des associations défendant des ethnies. Le CDM rappelle à toutes les associations défendant la cause d'une ethnie, chose qui n'est d'ailleurs pas permise par la Constitution du 25 février 1992, que la crise sécuritaire que nous vivons n'est nullement pas dirigée contre une ethnie quelconque, mais contre toutes les personnes maliennes ou étrangères qui ont décidé de prendre les armes contre notre pays. Les FAMA continueront contre tout vent marée à assurer leur mission régalienne et de la défense de la patrie. La sécurisation des personnes et leurs biens. Il est alors demandé à tous ceux ou celles qui sont en confiance avec les ennemis du Mali de s'en démarquer au risque de se voir abattre par la harche et la puissance de la nouvelle armée républicaine malienne. Le CDM, tout en condamnant la volonté de certaines associations à ethniciser la guerre qui nous a été imposée, réitère son soutien indéfectible aux forces armées maliennes dans la lutte sans merci contre les ennemis internes et externes. Le CDM attire l'attention des autorités de la transition panafricaine du Mali sur les conséquences fâcheuses que pourrait avoir cette peau de banane. Le CDM pour la défense des militaires affirme et réaffirme son soutien total aux forces armées dans leur victoire écrasante contre les terroristes à Moura, où nous lisons haut et fort, il n'y a eu ni viol ni exaction, à plus forte raison exécution. Le CDM renouvelle encore une fois son appel à l'ensemble du peuple malien à l'union sacrée autour de nos forces armées et de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis du Mali. Ensemble nous pouvons, ensemble nous vaincrons. Bamako, jeudi le 7 avril 2022. Mbalimaou, abela jele kuma bela jele me. CDM ko chia o chia ka yini Mali gouvernement fait. Chia o chia ka ta association sigi chia o togola. Ka to ka Mali surasu la goshi. Ko ka association ko ka bechi. Mɔgɔ fana bɛ ka marifa ta bi ni tɛ Mali sɔrɔsiw ye a bɛɛ ka marifa da an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ an ma ɲini Asimi fɛ marifa bɛ mɔgɔ bolo a kɛra SEMA ye o a kɛra comment on appelle là a kɛra groupe armé fɛn fɛn ye Mali kɔnɔna na a bɛɛ ka marifa da seule l'armée a le droit de porter les fusils ni mɔgɔ ma marifa da Asimi ka jigin o tigi kan Asimi tolérance zéro dɛ. Parce que toi, vous qui belende. Asimi ye Francis Lebu, ka Francis Koira, ka Nyaira Diebela, beki daji tout Francis Kuna. Donc, Francis be mune kesan. Façon denjugo munumbe, ou bol de blanc ka barake ji jukoro san, ka nga armée morale ka cassé, parce que, olu yere ka intérêt la. Awa, problème Mali kono, a be, a complici bebe Bamako de de. Problème ka ke Mali kono. Tero trobe Malien ka, kata kilali fo kai, a complici bebe Bamako di. Karamoko do bala, politicien do bala, activiste do bala. Alinta foka dogo. C'est la pure et simple vérité. Awa modibo kone SE, aye wule akaka bara damine de. Mali révolution croix à synonyme et de espoir. Donc, amou nyine bela jele fe anga teke di nyogoma, anga to anga armée ko. Anouye bota ka mwanga armée la, anga nemu, anga armée anga to anga armée ko. Mali surasi nyamoko do be. Flau de do, tamasheku de do, Mali te tamashiki contre la, Mali te fla contre la, ou tara groupe armé ou fana poussé, comme Mali surasu tara tamashiki do fra, koko lu sou do rodo la, ou ni ala na chrétien, nous me fait Mali kasumaya. Pont, moro na Mali armé la gauche, Asimi, atiki mene ka don kasola. Nebe yafa moro be ma fo moro banga armé la gauche.
donc il faut ka nogo bola pew janfaw de be ka préparer Mali sɔrɔsiw contre la donc amu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ kan tigɛ di ɲɔgɔn ma armée kuran bɛ ka sigi an ka armée sigi kala kelen kan armée bɛ se ka force sɔrɔ cogoya min na malien cɛna muso denmisɛnnin makɔrɔba nin tɛ Asimi kelen ka kɛlɛ ye dɛ ayiwa u ye irisiw bɔ Nations Unies kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen u ye irisiw bɔ Nations Unies droit de l'homme na sisan jamana o jamana bɛ marifa san irisiw bolo sisan u bɛna wula jamana bɛɛ de kɛlɛli la irisiw ka sɔrɔsiw bɛ dugu o dugu la sisan u bɛna dugu bɛɛ tɔɔrɔ san an bɛna don guerre kura min kɔnɔ on appelle ça la guerre des alliances donc bɛɛ k'i sigi n'a ye Asimi ayiwa i jija dɛ peuple an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka bɔ le 13 mai 2022 donc bɛɛ ka bɔ étiquettiw bɛɛ ka taga autocollant ta ka lettre E k'a la espoir opération espoir tous fama opération espoir tous fama a signe E de E veut dire espoir donc la lettre E bɛɛ ka a autocollant glo i ka mobili la i ka moto la i ka sotarama la i ka taxi la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali kura in jɔ kuma ci telima min tun bɛ politologue bolo bi k'a fɔ an ɲɛna o de ye nin ye ala ka hɛrɛ kɛ an ka sɔrɔsiw ye ayiwa n bɛna fɛn dɔ yira aw la n balimaw a ka bon hakili ma dɛ an balimacɛ a bɔra ka fɛn dɔ bila faransi kan an bɛna jɛ k'o kalan ɲɔgɔn fɛ n balimaw o ye fɛn jumɛn ye Hassan Sidibé mun bɛ CNT la Hassan Sidibé ko lutte contre le terrorisme défense des droits de l'homme à géométrie variable ou la crise des jalousies Aguelok 2012 quand 153 soldats sont exécutés de sans silence ces parrains occidentaux que l'on retrouve plus tard à défendre et protéger les assassins en forçant le Mali à signer et appliquer l'accord d'Alger. Or, rebelle minnu filɛ nin ye Kidali u ye Mali sɔrɔsi 150 ani 3 k'a da k'a bɛɛ kan tigɛ Faransi ma po fɔ Ameriki ma po fɔ u bɛɛ y'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ n'anw ka sɔrɔsiw fagara u b'a kɛ i n'a fɔ ɲɛ t'o la mais n'anw ye terrorisiw faga n'u m'a fɔ ko tamaseki don u b'a fɔ ko fulaw de don o jamana bɛ jɔ wa an ka sɔrɔsiw ka kan bɛ ci an ka sɔrɔsiw bɛ faga n'olu sara fali sara boci banna mais n'an ye o juguw faga o kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye ni tamaseki kelen yera o la hali n'o tɔ ye siya wɛrɛw ye sa u b'a fɔ k'an bɛ ka tamasekiw de faga pour que olu fana ka marifa ta armée malienne contre la voilà leur plan on a tout compris koyi an y'a bɛɛ faamuya awa an tɛ bi mɔgɔ si ka jɔ kɔnɔ bilen cɛ n'i ye marifa ta an ka sɔrɔsiw contre la an ka sɔrɔsiw b'u yɛrɛ défend ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye a kan